Assalamu alaikum. Welcome to our next part of As You Like It. As You Like yus leishmus Shakespeare. Askar MC amik acts complete. Yat muz as three actich introduction this tak askaro tak yus play shu yitay audiences asal pat fikri. Viewers, students imch. Tak muz act 3 yus scene as introduction this yus as somehow who's must kar introduce who's must kar mingle Sushiki Duke is Patrick Chutem what no shish Oliver's about Orlando, Anunsa Orlando Kuntari, he gives him time. Magnus Act 2 show 7 scene Shatmas Jack was Seamus Mutalik booze, Batshan ki sush lament karan wounded there, then Dr. Side Nipeku is Gasoto that Kat Imsun Kalam Shah Hatem is Bozun like Yemis it Afhaldasmus, Asanch. Adoran Chigasa Yim Shady Jama Sush Fools Delil Wana, Tempatan Chigasakum, Orlando Shivan, Sushkaraim and Dansh Bedi food, otherwise I would kill all. Temish reception Mela Assault, Sushkasambar Mayu, Sushkasambar Sherman, Sushwana I thought of all savages here. Mabasi Chusuri Yim Chutushu Jangli. The Temishukarawa Duke Senior Dansh An Adams, Totan Kamoneski, and Iflaguna Kuneat. Magar Adoran Chikasakam, Adoran Iman Delil Wanan about 7 stages Gasa introduced Kushkaran, famous ages use Jack was Sushwana use as a dunia stage, the men and women they are mere players. Must players, but Kashi wants to pan part karan play, they different marhal asan part karing, the Sushkaran to play. But ages gasan start yat mas wanan ch godnik age infant age asan yat mas mewlings kara yat mas chikrar age kara yat mas complaints karani ak lakut child tem pat school age wataims yat mas bad asan ju shandar put gasan temishun gam asan ke ya kya sho asan tem pat emis yon ak age yat mas so pannes beloved yus emis asan ch youngness asan ch temis mutalik ballads lekhans khubsurat या singing ballads yatmas ya dukh manawa ya romantic kya as in a romantic manner lekham ballads tempat soldiers on stage demisiwan ya tempat demisiwan ak stage yatmas budap shiwan yatmas dem spectacles khasan che pantaloons khasan tu ton yani ki hamash kamzor gasan pata sa be emisiwan stage bujruk stage yatmas be person put act karan the overall Chwanan is key you as you like it, Atmazim ages Shakespeare and introduced Kermas, you must have Shubar Bozin like him ages use Jack was Karanchi introduce. Adoran Shiwan is scholars Orlando Adams Siwan the Im is given case Chasan Bachhut, the Imshik Havan Seri, Ikut. The Tempat Chigasakam after 7 ages, then we reach to Act 3. Act 3 scene 1 show. That much Duke Frederick, issue Oliver's Anawan, Oliver Shivan Ishwanantiman, Mensa Shan Panis boys Mutalik Patakihin, Kazis, I never loved my brother, Mensa Masas Hamish Demisite, Dushmini. The Husham is picturized Karan use Duke Frederick as villain, Kus William use Yusha Asan Oliver. Oliver is ultimately Milan time kids Karsakum Yak time was dead or alive. Orlando. The Orlando. The telpath has a million showing property. Sai hadap karno, sai snatch karno. So is the path to time. Frederick snatch. The Oliver Shuniera, Yushuniera went Junglus in the Arden. Go Sari Chigasan Kokum towards the forest of Arden. Yet is Sari cheese, Jaldi Anan fun of Masari cheese Gasancho. Aggressive jungle busho, jungle is example she says to taking Basan, Magar. Atmation as fairies you want atkin, atmation ghosts you want atkin, atmation so magic, so supernatural things. Yim gasan she like book Midsummer Night's Dreams use forest jasa. So she need gasan kya magar atmation ajeeb vi halat atmospheric system cheese gasan, magar without any intervention. The empathy gasan kum ushwatar scene second is mans kya asan is Orlando shasan. Sushwin lekan, tim couplets lekan, verses lekan, ya panin tim cash karan tim kum, yim
piece of paper چھُ آسان أمِس اَتھَس منٛز piece of paper چھُ آسان اَتھَس منٛز یَتھ منٛز ہسا چھِ أمِس piece of paper چھُ آسان اَتھَس منٛز یَتھ منٛز چھِ أمۍ کینٛہہ آسان لیکھمٕتۍ کینٛہہ couplets تِمن پیپرَس پٮ۪ٹھ کٔمۍ اورلینڈوَن گوٚو یوٚتانۍ یِم characters اَسہِ introduce گٔے starts character أسۍ ہٮ۪مو سارنٕے تِمن characterن ہُنٛد ناو گۄڈٕنیُک character یُس اوس سُہ اوس اَسہِ اورلینڈو تہٕ یُس second character اوس سُہ اوس ایڈمز تہٕ یُس ترٛیٚیِم character اَسہِ introduce گوٚو اَتہِ سُہ اوس اولِور تہٕ یُس یہِ property سٲرٕے چھےٚ یہِ چھِ property سٲرٕے اولِور سٕنٛز تہٕ اَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ پَتہٕ complaints گژھان تَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ بیٛاکھ character یُس introduce گوٚو سُہ کُس character اوس سُہ اوس چارلز یُس wrestler اوس کَتہِ یُس فیڈرِک سٕنٛدِس کوٹَس منٛز wrestler اوس تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ character گژھان اِستعمال اکھ گوٚو پان فیڈرِک یُس وٕنکٮ۪نَس ڈیوٗک چھُ تہٕ تٔمۍ ہسا چھُ یوٗزٲرٕو تٔمۍ چھُ چھوٗنمُت یہِ تختہٕ کٔمِس یُس ڈیوٗک سیٖنیَر چھُ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان اَسہِ بیٛاکھ character introduce ڈیوٗک سیٖنیَر سُنٛد character یَتھ منٛز کینٛہہ لارڈٕس چھِ آسان ایمِیَنٕز چھِ آسان اَتھ منٛز یَتھ منٛز جیکوَس چھِ آسان یَتھ منٛز پان ڈیوٗک سیٖنیَر چھُ آسان تہٕ تَمہِ پَتہٕ یُس character چھُ آسان اَسہِ زٕ مین character یَتھ منٛز ہیٖرویِن چھِ آسان سۄ گٔے پانہٕ اَسہِ روزَلِنٛڈ تہٕ بیٚیہِ سیٖلیا مگر تِم چھِ گژھان تِم چھِ بیٚیہِ زٕ introduce کران character کیٛازِکہِ تِم چھِ ڈِسگایزٕڈ فارمَس منٛز گژھان فورٮ۪سٹ أکِس چھُ گینِمیٹ تہٕ بیٚیہِ چھُ لیٖنا اَسہِ ووٚن گینِمیٹ کیٛازِ چھُ کہِ اَتھ منٛز کۄس مِتھ چھےٚ کہِ جو یُس اوس جو تٔمِس ہسا گوٚو گینِمیٹ خۄش یہِ چھِ مِتھ اکھ تٔمۍ کوٚر پَنُن پان کَنوٲٹ اِنٹُو ایٖگٕل تہٕ واپَس نیوٗ تٔمۍ پَتہٕ یہِ دِس گینِمیٹ واپَس تور ہیونَس منٛز تہٕ سُہ ہسا چھُ تَتہِ تِمن کَپ بیرَر آف گاڈٕس سُہ ہسا چھُ کَپ بیرَر تَتہِ یِتھَے کٔنۍ یُس گینِمیٹ چھُ یہِ چھُ واپَس تُلان سیٖلیا یُس چھےٚ سۄ چھےٚ لیٖنا کران پانَس چوٗز نیم تہٕ یِم چھِ واتان آرڈن فورٮ۪سٹَس منٛز ییٚتہِ اَسہِ بیٚیہِ character چھِ گژھان اَسہِ introduce اَتھ منٛز چھُ ینٛگ کورِن تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز اَسہِ سِلویس یِم شیفٲرڈٕس چھِ تہٕ بیٚیہِ چھِ فیٖبی تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ٹچ سٹون تہٕ لیٖبو ٹچ سٹون چھُ آسان درٛامُت یِمنٕے سۭتۍ کوٚت جنٛگلَس کُن کٔمِس سۭتۍ یِمن سۭتۍ واتان واتان وٲتۍ یِم جنٛگلَس منٛز تہٕ تَتہِ چھِ أسۍ وٕچھان تَتہِ گوٚو اَسہِ سورُے سیٖن تہٕ ایکٹ 3 تہِ وٕچھ اَسہِ ایکٹ 3 سیٖنَس منٛز کیٛاہ گوٚو تہٕ پَتہٕ یُس دوٚیِم سیٖن چھُ اورلینڈو چھُ پیٖس آف پیپر ہٮ۪تھ گژھان جنٛگلَس منٛز یِوان اَتھِ یہِ چھُ جنٛگلَس منٛز یِم بارکٕس چھِ آسان یہِ چھُ تَتھ اَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھُ اورلینڈوَس نایف تہِ سۭتۍ یہِ چھُ یِم ؤرسِز لیکھان اَتھ منٛز یُس رایِم چھِ یِم ؤرسِز گژھان اَتھ یِم چھِ رایِم گژھان ایٹ د نیم آف دِس یُس اینڈَس چھُ آسان تِم چھِ آسان روزَلِنٛڈ 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 یِم چھِ رایِم أتھۍ پٮ۪ٹھ گژھان گوٚو یہِ چھُ اَتھ منٛز تعریٖف کران روزَلِنٛڈَس تہٕ روزَلِنٛڈَس کران تعریٖف یہِ چھُ پَتہٕ اَلون تھاوان یہِ پیٖس آف پیپر تہٕ کیٛاہ چھِ گژھان کٲم یُس یہِ پیٖس آف پیپر چھُ یُس ٹچ سٹون چھُ آسان ٹچ سٹون أسۍ وٕچھان سیٖن 3 منٛز یُس اَسہِ گژھان چھُ ہُپٲرۍ چھُ ہُہ روزَلِنٛڈ سُنٛد تِم آسان تِم سونیٹٕس یا تِم وٲرسِز چھُ اَلون تراوان یہِ چھُ بارکن پٮ۪ٹھ لیکھان تہٕ أتھۍ دوران چھُ اَسہِ سیٖن 3 منٛز گژھان introduce ٹچ سٹون تٔمِس ہسا چھِ اِفیکشن گژھان ٹُوٲڈٕس آرڈری یہِ تہِ چھُ أتھۍ گژھان فورٮ۪سٹَس منٛز گوٚو اَتہِ چھُ تران فِکرِ اَتہِ چھِ لُکھ تہِ کٕم تانۍ روزان آرڈری یُس چھُ تہٕ سۄ تہِ چھِ اکھ لیڈی تہٕ أمِس چھُ گژھان اِفیکشن أمِس سۭتۍ یہِ تہِ چھُ گژھان آنن فانَس منٛز تہٕ یِم ہسا چھِ کران کٲم یُس وۄنۍ یہِ چھُ ٹچ سٹون اَتہِ چھُ تران فِکرِ أمِس چھُ سَمکھیومُت کُس تانۍ نفر یُس ہسا گامَس منٛز چھُ تہٕ یُس ہسا چھُ تٔمِس چھُ ناو اولِور مارٹیکس تٔمِس چھُ ناو اولِور مارٹیکس تہٕ سُہ ہسا کرِ یِمن سُہ چھُ اکھ تَتہِ تِمن لوکلی آسان ریلِجس ایفیٲرٕس کران ڈیٖل سُہ کرِ یِمن خاندر یہِ چھُ أمِس ٹچ سٹونس سُہ سَمکھیومُت تہٕ یَپٲرۍ چھُ آسان یُس یہِ چھُ آسان یہِ روزَلِنٛڈ تہٕ بیٚیہِ یہِ چھُ آسان سیٖن 3 منٛز ہُپٲرۍ چھِ اَسہِ گژھان کٲم یُس وۄنۍ ہُم اورلینڈو تہٕ یُس سیٖن 2 چھُ آسان اورلینڈو یُس پیپر یِم ؤرسِز چھِ لیکھان یِمن پٮ۪ٹھ بارکن پٮ۪ٹھ تہٕ اورلینڈو چھُ اژان یہِ چھُ وٕچھان پانہٕ چھِ گژھان یہِ روزَلِنٛڈ یہِ چھُ وٕچھان اَتھ پٮ۪ٹھ اَلوُنٛد أکِس یَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ تُلان یہِ پیٖس آف پیپر تہٕ یہِ چھُ اژان کوٚت أمِس نِش اَتہِ چھُ آسان ٹچ سٹون یہِ چھُ پران یِم ؤرسِز پَتہٕ چھُ وٕچھان کہِ کٔمۍ تانۍ ہسا چھُ لیوٚکھمُت ؤرسِز روزَلِنٛڈ تہٕ یُس وۄنۍ ٹچ سٹون چھُ ٹچ سٹون تہِ چھِ أمِس ؤرسِز یورٕ واپَس وَنان
मगर यह वर्सेस करान यह करान क्रिटिसाइज इन वर्सन यह तिस वर्स वनान कि यह करान इन एंड रोजलिंडस पे मगर अत मे रोजलिंड सं तारीफ करान कि रोजलिंडस अत मज मतलब रोजलिंड सत मज अमिस करान गिंदान हूँ मान तो रोजलिंड अमिस वन जल्दी लगान टास फूल फूल इत वन इत कह रोजलिंड सं तारीफ करान कि मगर जोक करान अमिस तो अ दौरान अ दौरान एलिना सीलिया सो वन रोजलिंडस है वो रोजलिंड चन तारीफ वो पे मे वो इत पोइम अत दौरान वन अमिस एलिना दान ऐ पता या सीलिया यह कम लेचम रोजलिंडस पता कहें दोनस ना मे पता कहें दोनस यह लेचम ओरलैंडो तो रोजलिंड ग खुश पन्ने जाए ओरलैंडो कत तमिस तोर वो फिक्र ओरलैंडो तो फॉरेस्टस मज दोनस यह लिखमुत ओरलैंडो तो इत दलील तो अ दौरान तो यह और पकान कुस जैकवस तो बे ओरलैंडो ओरलैंडो पकान पान कत कर रोजान जल्दी अचान होकुन रोजान चूर रोजान चूर युथ चूर रोजान तो हमन पान वन कॉन्वर्सेशन तो जैकवस वन तमिस मेलनकोली स्टेट क्या गो हु क्या गो यह तमिस पन चीज वन तो यह वन ओरलैंडो कि फूल मे सत फूल तम सुंद आब ब्रूक अत मज तम सुंद तस्वीर जैकवस यु नजर पेवान अमिस पन पान अमिस गसान बड़ मुश्किल अम हसा वोन मे फूल तो यह द्राव कुस द्राव जैकवस यह द्राव वापस तो अमिस कर आलो कुस कर आलो अमिस कर आलो यह वन गैनीमेड रोजलिंड तो यह दपान पन्ने जाए बह कर अमिस इम्तिहान अमिस इफेक्शन कह रोजलिंडस सत्किन न तो यह वन अमिस दपान इत ये नफर सह वर्सेस फैलावान सह लेचम कुलन पे कुलन कर खराब इत लेचम तम क्या जैकवस अमिस पान वन कॉन्वर्सेशन जैकवस अमिस वन च कर फर्दर कुल खराब कह तो यह दपान तोतान कर बह योतान जैकवस मान वर्सन पर मार कर कह तो अत दौरान यह वन तमिस ना सह बुई ओरलैंडो and I have deep love for Rosalind तो यम अत मे कॉन्वर्सेशन इन पान वन गसान यह अमिस वन ना ची इत यह वन अल्टिमेटली अमिस इन सु कॉन्वर्सेशन गसान तो यह अमिस इम्तिहान तरान कित पे क्या तो अमिस तरान फिक्र ना अमिस तमिस अफेक्शन अमिस तमिस अलॉट अफेक्शन तो वो नीरान मगर अम वज तो यह वन बह मॉर्निंगस मज मॉर्निंगस मज तो अम पे मॉर्निंगस मज वातान रोजलिंड वेट कर यह वेट कर कमिस वन अमिस रोजलिंड तो सीलिया वेट कर फॉर ओरलैंडो ओरलैंडो यीस कलस अमिस थोड़ा चेर गसान तो यीस कलस कोरियंस और वो बह हाव सीन तुम जबरदस्त सीन इस लव सीन ये मज सिल्वियस करान बेग कमिस फीबी तो यह दपान अमिस रोजलिंड आ बह यस तिमन तथ मुदाखलत कर बह वो क्या दलील तो यह वुचान सिल्वियस यह तारीफ हज तारीफ करान फीबी मगर फीबी अमिस कुन ज्यादा ध्यान दिवान कहें यह वन अमिस चन किल कर मगर फीबी वन अमिस मे वुच न गो किल क्या वन जिंदगी या मे कर पिटी कह बह कर पिटी कह इत तो यह अमिस मतलब नेग्लेक्ट कर इंट्रोडक्शन रोजलिंड वन इन पोइटिकल वर्सेस फीबी दान ऐ पजी यह कर ना पता ऐ पजी शुक्र कर युथ तारीफ करान हुमिस करान नसीहत ऐ पजी अमिस तारीफ चानो तारीफो सतन गो सोरे वुमेन फोक तम हसा खत इत पे मान अक हिसाब नखन तो यह अमिस कनस तल वन दास ऐ पजी कर एक्सेप्ट क सारे मार्केटन लायक कह खूबसूरत कह कर रिजेक्ट अम वो अमिस तथ अंदाजस मज फीबी अमिस गई इंटर्न अफेक्शन रोजलिंड सत तो रोजलिंड वन दपान क्या मे वुचान रोजलिंड सत अफेक्शन गन कह मे अफेक्शन कुछ वन रोजलिंड सह मेल फार्म मज गैनीमेड फार्म मज मेल स्ट्रक्चरस मज हमिश पता शायद यह मेल तो अत दौरान यु वापस गसान तो हमिश ग अफेक्शन हु वापस यु वापस गसान अमिस अत मजी आमुत ओरलैंडो आमुत सह आलो कर गो रिस्पांस दिवान अमिस ओरलैंडोस कह रोजलिंड सीलिया पन्निस कॉटेजस कुन हेवान गसन मगर यह दोयम आलो कर फेरा वापस
اتھ بیٚیہِ کانورسیشن گژھان روزلینڈس تہٕ أمِس پانہٕ ؤنۍ تہٕ یہِ چھُ ونان أمِس روزلینڈ چھُ ونان أمِس بہٕ ہسا یِمہٕ یِم 2 بجے یِمہٕ بہٕ اتھ منٛز چھِ یِمن واریاہ کانورسیشن گژھان تہٕ ایٹ 2 o'clock کیٛاہ چھُ مےٚ چھُ ڈِنر پارٹی منٛز ہسا چھُ مےٚ أمِس ساتھ دیُن کٔمِس ڈیوٗک سیٖنیرس تہٕ یِمن چھِ گژھان د ٹاکس د لو ٹاکس بِٹویٖن دیس اینڈ ڈیٹ تہٕ پتہٕ چھِ 2 o'clock یُتھُے ویٹ چھِ آسان کران پتہٕ چھِ یِم بیٚیہِ آسان ویٹ کران الٹِمیٹلی ونو أسۍ کۄس کانورسیشن گژھان چھِ یہِ چھُ ونان أمِس ژٕ آس مےٚ ون ژٕ ون مےٚ بہٕ ہسا کرٕ ژےٚ کیور کُس کرتھ کیور روزلینڈ چھِ ونان أمِس گینیمیڈ چھِ ونان أمِس بہٕ کرٕ ژےٚ کیور ژےٚ ہسا تگی پتہٕ سورُے دپیٚس بہٕ چھُس یژھان کیور گژھُن مگر دپان چھِ ژٕ کر مےٚ پرٛٹینڈ بہٕ چھَس روزلینڈ کُس گینیمیڈ بہٕ ہسا کرٕ فیٖمیل کیریکٹر پلے یہِ چھُنہ ژےٚ پانہٕ تہِ آسان روزلینڈٕے تہٕ یہِ چھُ کران ایز ایکٹ ہُتھ چھُ ونان روزلینڈ یہِ ہسا چھِ أمِس سۭتۍ سیٖن کران واریاہ روزلینڈٕکۍ تہٕ یہِ چھِ أمِس ہیٚچھناوان سورُے کینٛہہ تہٕ یہِ چھُ أمِس الٹِمیٹ ونان ژٕ کر سا یِتھ پٲٹھۍ پرٛٹینڈ کہِ ژٕ کرکھ مےٚ سۭتۍ خانٛدر یہِ چھُ پننہِ سسٹر سیٖلیاہس کران آلو یِم چھِ پرٛٹینڈ کران کہِ یِمو ہسا کوٚر پانہٕ ؤنۍ خانٛدر وۄنۍ چھِ دپان تٔمِس وۄنۍ کیٛاہ کرکھ ژٕ دپان چھِس بہٕ ہسا کرٕ أمِس لو فار ایور کٔمِس روزلینڈس یہِ چھُ ونان یُتھُے مین چھِ آسان دے آر اِن مے پتہٕ ہسا یُتھُے ویڈ چھِ تِم چھِ سپورٹ کران تمہِ وِزِ مگر یُتھُے خانٛدر چھُ گژھان دے آر لایک اِن ڈیسمبر پتہٕ یُتھُے آسان چھُ فٔردر گژھان چھُ تہٕ پتہٕ چھُ مٔشتٕے گژھان دپان چھِس نہ تہِ چھنہٕ کتھ کینٛہہ آی وِل لو ہر فار ایور کُس چھُ ونان یہِ اورلینڈو تہٕ اورلینڈو چھُ نیران پتہٕ چھِ گژھان کٲم پتہٕ چھِ اَسہِ گژھان یِم اتٮ۪تھ یِم چھِ گژھان اتھ منٛز اَسہِ سِلوِیس یُس چھُ آسان بیک کران سُہ چھُ سیٖن 5 تانۍ اَسہِ گژھان ایکٹ یتھ منٛز 3 منٛز پتہٕ چھُ ایکٹ 4 منٛز یُس گژھان چھُ روزولینڈ سُہ ہسا چھِ کران کٲم گینیمیڈ آسان چھُ یُس اَسہِ ووٚن کہِ ایکٹ 4 منٛز چھُ سیٖن اکھ گژھان یُس روزولینڈ چھُ آسان سُہ چھُ کران أمِس مُلاقات گژھان أمِس گژھان شاٹ کنورسیشن ایز جیکسس سۭتۍ تہٕ یُتھُے پتہٕ اورلینڈو اورٕ چھُ یِوان تہٕ یہِ چھُ أمِس سی آف کران یہِ چھُ أمِس مان ژٕ نیگلیکٹ کران وۄنۍ سُہ چھُ نیران جیکس پتہٕ چھِ یِمن پانہٕ ؤنۍ گژھان یِمن کیٛاہ چھِ ونان أمِس پانہٕ ؤنۍ چھِ پتہٕ روزولینڈس سۭتۍ کانورسیشن گژھان یُس اوٚتانۍ اَسہِ کانورسیشن سٲرٕے کنٹِنیوٗ کوٚر تاکہِ تۄہہِ ترِ فِکرِ تہٕ وۄنۍ چھِ گژھان کٲم سیٖن یُتھُے أسۍ واتو ایکٹ کیازِ کہِ اَسہِ ووٚن سِلویس گِوز ایکٹ یتھ منٛز 4 منٛز یُس سیٖن 3 چھُ یتھ منٛز اَسہِ ووٚن کہِ یِم چھِ کران ایکٹ یہِ چھُ أمِس ونان ژٕ کیٛاہ کرکھ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ خانٛدر یُس سیٖن لاسٹ چھُ آسان اتھ منٛز چھُ یِوان سِلویس سُہ چھُ یِوان لیٹر ہیتھ دِوان چھُ لیٹر کٔمِس روزلینڈس لیٹرس چھِ آسان لیچھمٕژ ییٚمۍ کیٛاہ چھِ ونان أمِس فیٖبی چھِ آسان تتھ منٛز لیٹر لیچھمٕژ أمۍ چھِ آسان ووٚنمُت تِمن أمِس سِلویس ژٕ چھُکھ مےٚ یوٗت کران ریسپیکٹ ژٕ نہِ میٛٲنۍ لیٹر تہٕ ہُہ چھُ تیار گژھان لیٹر نِنہٕ خٲطرٕ تتھ منٛز چھُ لیٹرِ منٛز آسان أمِس لیوٗکھمُت کٔمِس أمِس روزلینڈس یعنی کہِ گینیمیڈ ژٕ کر سا یِتھ کٔنۍ بہٕ ہسا چھَس ژےٚ سۭتۍ مطلب ایفیکشن چھِ مےٚ یہِ چھُ تٔمِس سورُے لیکھان اتھ منٛز کٔمِس روزلینڈس چھُ زبردست شرارت کھسان تہٕ أمِس چھُ یِوان أمِس پٮ۪ٹھ زبردست آر کٔمِس سِلویس تہٕ یہِ چھُ ونان سِلویسس ژٕ گژھ واپس ژٕ ون روزلینڈس اگر نہٕ ژٕ لو کرکھ کٔمِس سِلویس أمِس ژٕ ون أمِس فیٖبی اگر نہٕ ژٕ سِلویس لو کرکھ گینیمیڈ کٔرِنہٕ ژےٚ لو کِہینۍ تہٕ اگر ہسا گینیمیڈ کٲنٛسہِ وُمین فوکس سۭتۍ منٛز کرِ تہِ تیٚلہِ خانٛدر تیٚلہِ کٔری ژےٚ سۭتۍ مگر ژٕ کر لو کٔمِس سۭتۍ ییٚمِس سِلویسس سۭتۍ تہٕ پتہٕ چھِ گژھان کٲم پتہٕ چھُ ایکٹ 5 تہٕ یتھ منٛز اَسہِ گژھان چھِ کٲم ایکٹ 5 منٛز چھُ پتہٕ سیٖن گژھان ٹایسٹوٗن یُس چھُ آسان ٹایسٹوٗن تہٕ بیٚیہِ آرڈرلی تِم ہسا چھِ آسان اینکشس ہاو ٹُو گیٹ میریٖڈ تہٕ یہِ چھُ آسان أمِس یی ونان یِم چھِ آسان اینکشس تہٕ أمِس چھُ آسان وۄنۍ ونُن أمِس کہِ یُس ہسا یہِ چھُ ژےٚ ہسا چھُ کُس تانۍ یُس اکھ یہِ چھُ آسان یتھ منٛز لوکل ایریاہس منٛز روزان تٔمِس چھُ وِلیمز آسان ناو ژےٚ چھی تٔمِس چھُ ژےٚ سۭتۍ لو کٔمِس چھِ ونان آرڈری چھِ أمِس اورے ونان دپان چھُس نہ أتھۍ سۭتۍ چھُ وِلیم اژان وِلیم یُتھُے اژان چھُ أتھۍ سۭتۍ تہٕ اَتہِ چھُ ٹایسٹوٗن تہِ ٹایسٹوٗنس چھُ زبردست پنُن آسان لہجہٕ اکھ کیازِ کہِ أمِس چھُ یہِ چھُ سارنٕے سۭتۍ ہیٚکان أمِس چھُنہٕ کانورسیشن کٕہٕنۍ پوشان أسۍ چھِ وٕچھان سُہ کانورسیشن اکہِ ساتہٕ چھِ کانورسیشن گژھان کورینس تہٕ بیٚیہِ أمِس ٹایسٹوٗنس یہِ چھُ ونان ٹایسٹوٗن أمِس کورینس ژٕ چھُکھا زانٛہہ آمُت کوٹس منٛز دپان چھُس نہ دپان چھِ ژےٚ چھے نہٕ تیٚلہِ کوٹ مینٲرٕس پتہٕے ژٕ چھُکھ تیٚلہِ یہِ الٹِمیٹلی تہٕ کورین چھِ ہاران کیازِ أمِس چھِ کتھ آسان واریاہ سٲری چھِ یہِ چھُ فوٗل بناوان لگ بگ سارنٕے تہٕ أمِس چھُ گژھان وِلیمس سۭتۍ یہِ چھُ ونان وِلیمس اگر ہسا ژٕ یہِ تراوہن نہٕ کِہینۍ آرڈر یہِ ژٕ کرکھ توتہِ أمۍ سُنٛد یِتھ کٔنۍ یہِ بہٕ ہسا کرٕ ژٕ آی وِل کیل یوٗ اِن 150 ویز یہِ چھُ أمِس دمکی دِوان کٔمِس وِلیم چھُ بِچارٕ ژلان کیازِ کہِ أمِس چھُ زبردست آسان سُہ حساب کِتاب کٔمِس ٹایسٹوٗنس تہٕ أتھۍ سۭتۍ گژھان کٲم
और हसा सतन हर सीन गसान यह टाइस टून सीन हर गसान सीन ओलिवर हसा और गसान पद युथि ओलिवर गसान और पद सह अनान हैंकर चीफ मगर तक खून मतित तथ हैंकर चीफ तो यह दिवान हैंकर चीफ कमिस युथि कॉटेज नश वातान एड्रेस दिसमुत कम एड्रेस अमिस बय दितमुत ऑर्लैंडो तो वनु तो यह कत समझा अमिस यह वनो वन तो यह दिवान हैंकर चीफ गैनीमेडस तो प्रिटेंडेड एज रोजलिंड कर्म कम एम ऑर्लैंडोन तो यु गैनीमेडस करान इत कन वन दलील यह हसा मे बय सज हैंकर चीफ तम बचोनस बहुत अकिस जाए शेंगित मे हसा फीमेल स्नेक सह तम मे गर्दन कोर्मुत इत वोलमुत सह मे वो टोप दिन खतर तैयार फीमेल स्नेक तो अम हसा युथि अम वो मोन ब्रदर ऑर्लैंडो फॉरेस्टस मज सह हसा चोल फीमेल स्नेक पे हसा कोरनस तमें हुशार कह पे लाइनस प्यारान मे अटैक करने खतर मगर अम हसा कर तम दब अल्टीमेटली मोर एम लाइनस शेरन मर एम कुम ऑर्लैंडो तम बचो मे जान मे हसा कोर तती सोरे पे जाए इराद खत्म कि वन हसा कर तमिस मारन कह या बह कर तमिस खिलाफ चोय कह तो यम जबरदस्त क्या यमो ऑर्लैंडोस नश बूजम दलील कम सज ओलिवर सज दलील तो ओलिवर युथि गसान हमिस गसान फेंट कुस गैनीमेड फेंट गसान तो हम वुच वन अमिस ओलिवर हे गो फेंट इत कन तो मैन मतलब लेडीज हार्ट बड़ जबरदस्त इत कन गो फेंट तो यह वन युथि होश गई अमिस तरह फिक्र बह डिसगाइज मूडस मज अमिस गैनीमेडस तो वन अमिस वन तमिस मे हसा कोर एक्ट एज फेक फेंटेड बस मे हसा कोर प्रिटेंड कि बह गयस फेंट तो रोजलिंड तमिस दिवान मैसेज यमिस हेचनावान तो यह दिवान साथ सीलिया अमिस दान थोड़ा सपोर्ट यह तावन अंदर कॉटेजस मज तो यम कॉटेज गसान हटस मज तारान अमिस तो मगर ओलिवर ही फॉल्स इन लव विथ सीलिया अमिस सीलिया सत एफेक्शन गसान इन वन साइड तो मे दोप अत सोरे क्या गसान जल्दी जल्दी फॉरेस्टस मज तो वापसी मज युथि ओलिवर समखान पन्निस बयस यह सारी दलील वन कि मे हसा गो इत कन यह सह वन अमिस इन ए शॉर्ट वाइल हेकोन मानित कह यह वन ना बह कर अमिस खानदर तम करान वन यह गसान ऑर्लैंडो वापस तो और सीलिया और रोजलिंड तो गैनीमेड शक्ल मज तो हुश नेरान ओलिवर ताकि यह पन्ने जाए कर प्रिटेंड यह कर कत यह हसा कर चान बेन सत खानदर तो यह कर सोरे दपान यह वन अमिस वन ऑर्लैंडो यह हसा कर खानदर पगह खानदर अमिस कर तो सीलिया सह वन इत हसा कर सारी तैयारी मगर बह हसा बड़ दुखी तो यह वन अमिस परवाह क्या मे मैजिक पता मे मैजिक जोनमुत क्या अमिस बराबर आसान मतलब टाला हमिस वन तरह फिक्र अमिस डिसगाइज फॉर्म क्या गोडन कॉन्वर्सेशन गसान अमिस तमिस तमिस वन यम सात गोडनिच कॉन्वर्सेशन जंगलस मज गसान इन गैनीमेडस तो ऑर्लैंडोस यह दपान तमिस बह वुचा षा असल लवर कि कहें सा छुक असल लवर क्या सा सनकन आइज कहें ऐ चीक्स अंदर चामुत कहें ऐ बियर्ड द्रामज कहें गि नेग्लेक्ट क्या मे हसा मोन अंकल तमिस बह हेचनोमुत यह हसा गो असली असल लवर हसा शायद पानस कर लव क्या इन ए वेल फॉर्म वेल डिफाइंड फॉर्म तो बेस अकिस जाए आसा वोनमुत ऑर्लैंडो वन कित पे असल एक्सेंट जंगली एक्सेंट क्या बह हेचनोमुत पन रिलेटिव्स अख इनलैंड रिलेटिव तमें हेचनोस बह अंकल तमें हेचनोस बह एक्सेंट तो यह अमिस वन गिंदान वन मे मैजिक पता बह कर पगह पद रोजलिंड तो मगर ऐ कर तमिस खानदर यह तैयार गसान तो वन गसान ब्या दह वो अमे दह वो खानदर कर यह वन बह बड़ मायूस सारी कर पगह खानदर बह कर कहें रोजलिंड तसा गि हमिस तह मौके दान पगह हसा यी रोजलिंड तो अल्टीमेटली गसान पगह खानदर खतर वो पेयर्स अमे टाइस टून ऑर्डरी फीबी तो सिल्वियस वन वन तमिस समझा एज गैनीमेड तमिस वन तमिस एफेक्शन तो बेन ओलिवर तो सीलिया पगह युथि तो ऑर्लैंडो तो बे ड्यूक इंतजार करान कि रोजलिंड यह पज पे मगर रोजलिंड तो युथि वन गैनीमेड कुने तो अल्टीमेटली मे फीबी तो हमिस कर खानदर क्या गैनीमेड हम वोनमुत तमिस अगर हसा बह कर खानदर तेल कर अमिस अगर न बह तेल कहें तो वो युथि खानदर गसान सिर्फ टाइस टून तो ऑर्डरी कर खानदर कहें क्या तमिस जैकबस वन कि करखा खानदर इत लर्नड मैन करखा इत खानदर ऐ पजी कर शानदार पे खानदर यह करान पोस्ट फोन तान खानदर योतान यह वापस कोर्टस कुन वातन
أي دوران چھِ گژھان یُتھُے celebration چھِ گژھان میوٗزِک چھِ لگان celebration چھِ گژھان أتھۍ دوران تہٕ اورٕ چھِ یِوان جیکوس یُس برٛدر چھُ آسان اولِورَس بیٛاکھ مٔنٛزِم برٛدر جیکوس ڈی بویز تہٕ سُہ چھُ یِوان تہٕ سُہ چھُ سٲرٕے دٔلیٖل وَنان فیڈرِک سُنٛد فیڈرِک ہسا کٔر آرمی تیار تہٕ سُہ ہسا کرِ اٹیک أمِس سیٖنیَر ڈیوٗکَس تہٕ وۄنۍ ہسا مارِ ہے أمِس کرِ ہے جنگلس منٛز اٹیک تہٕ مگر تٔمِس ہسا سمکھیو اکھ سادوٗ اکھ جنگلس منٛزٕے نیبرٕ کنہِ دوٚپمَس ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن دوٚپمَس مےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ کرُن دوٚپمَس ژےٚ کیٛاہ میلی پتہٕ تٔمۍ ہسا کوٚر تٔمِس تِتھ کٔنۍ یہِ دیُتنَس سبق تہٕ تٔمۍ ہسا تروو دُنہی تٔمۍ تروو سٲرٕے پراپرٹی ڈیوٗک سیٖنیرس منٛز ڈیوٗک پنٕنۍ ڈیوٗک ڈم یُس تٔمۍ سٕنٛز ٲس تٔمۍ تروو سُہ سٲرٕے ڈیوٗک سیٖنیرس سٲری چھِ گژھان خۄش کہِ ڈیوٗکس ہسا میلہِ ڈیوٗک سیٖنیرس واپس پنٕنۍ یہِ اولِور تہِ چھُ ونان أمِس دپان بہٕ تہِ ہسا دِمے ژےٚ سٲرٕے پراپرٹی پنٕنۍ کر سا ژٕ عٲش تہٕ یُتھُے یِمو بوٗز تہٕ سٲری چھِ وۄنۍ کوٹس کُن واپس گژھان تہٕ یہِ چھُ کران پنٕنۍ وِل لیکھناوان کُس یہِ ڈیوٗک سیٖنیر کہِ بہٕ ہسا چھُس امیُک ڈیوٗک بناوان کُس اورلینڈو ییٚمِس میانہِ کورِ سۭتۍ خانٛدر گوٚو کیازِ کہِ سُہ چھُ وٕچھان پنٕنۍ کوٗر سُہ چھُ پرزناوان تٔمِس پننہِ کورِ تتٮ۪تھ یُتھُے أمِس خانٛدر چھُ آسان کرُن تہٕ روزالینڈس سۭتۍ تہٕ پتہٕ چھِ گژھان کٲم یُس ڈیوٗک سیٖنیر چھُ سُہ کران سٲری حوالہٕ أمسٕے تہٕ صرف چھُنہٕ جنگلس منٛز یِوان واپس کوٹس کُن اکوے سُہ گوٚو جیکس یُس میلنکلی سٹیٹس منٛز چھُ آسان سُہ ہسا چھُ بیٚیہِ کران جنگلٕچی وتھ گژھان گۄپھِ منٛز تہٕ سُہ چھُ دِوان ساتھ وۄنۍ فیڈرِکس سُہ چھُ دِوان ساتھ فیڈرِکس تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھِ گژھان کٲم یِوان ہسا چھِ وۄنۍ کۄس روزالینڈ چھِ یِوان سٹیجس برونٛہہ کَنہِ تہٕ سۄ چھِ کران پنُن یہِ ایپِلوگ پیش اگر ہسا تۄہہِ پسنٛد آسہِ آمُت ایپِلوگ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید تۄہہِ آسیو آمُت پسنٛد ایپِلوگ اگر ہسا بہٕ لیڈی آسہٕ ہا تہٕ آی وُڈ ہیو کِسڈ آل مین اوور ہِیر تہٕ یہِ چھُ اَتہِ چھُ تران فِکرِ یُس ہسا یہِ ایپِلوگس منٛز روزالینڈ اوس سٹیج یُتھُے آو یہِ کرنہٕ شیکسپیرنہِ وقتہٕ یہِ ہسا چھُ کوٚرمُت کٔمۍ تانۍ میل پاٹ کوٚرمُت کٔمۍ تانۍ روزالینڈ سُنٛد تہٕ یِتھ کٔنۍ ہسا وٲژ یہِ اینڈ So till then we can now just switch over to English and we'll just have a brief introduction and we completed till we reached Act 7, Scene 7 wherein Orlando goes to take Adam on shoulders for the feast dinner and till then Jacques explains the 7 ages of a man and he says that all men and women are players, male players and everyone comes and plays the part, different parts. And then first age comes the infant where mewling and all what happens in infant age, and then schoolboy age, and then adolescence, a lover, I would say, and then a soldier, then an old man, and again the stage wherein man becomes like a child, and then his sunken eyes, and he says sans eyes, sans cheeks, and sans everything. Jacob says that everything becomes history, everything ends there. And then the act 3 starts and then scene first wherein Oliver is being given information there that about his brother. You just make your brother present there in the court and then he comes to court and then says that I never loved my brother and he's given now time for 12 months wherein he said that you just make him present there in the court otherwise you will all make him present there and bring him dead or alive, it's said to Oliver. And Oliver now leaves and goes to a forest and then we are just introduced about the poetical verses of Orlando. He hangs the piece of paper on different trees and also he writes on the barks. He just incorporates on the barks and writes there the verses and the verses which rhyme at early Rosalind, Rosalind, Rosalind. In fact, he loves Rosalind a lot. And then Rosalind finds the piece of paper hanging on the wall, hanging on the tree, and also Celia finds one paper, and they come and they discuss about these things, and then Touchstone, he invokes joking to Rosalind. Rosalind, like he doesn't appreciate Rosalind being prostitute, Rosalind being this, and then and they make jokes, and Celia comes and says also the verses to Rosalind and then inquires about who has written this, and Rosalind says I don't know, and she says now Celia that actually Orlando is here in the forest who has written it. And same in the case Orlando, Jack was there talking about melancholy and then Orlando calls him fool and he's now angry about it and he goes back. And in the meanwhile
Rosalind disguised form of Ganymede calls this Orlando. Says that we have found a piece of paper and verses on the trees, and that lover is, and she has to test Orlando whether he loves, and it comes to known to everyone that he loves a lot to Rosalind, and then he comes to come tomorrow, and he says he will be coming tomorrow. In the meanwhile, we just find that Touchstone and already they fall in love with each other, and the next morning when he doesn't come in time, and then at the same time Corin informs them, Rosalind, that there is Peavy and Sylvis, they are talking about love, and Peavy is begged by and Sylvis begs Peavy, Sylvis begs Peavy for love, and she rejects, and then Rosalind says in poetical form to this Peavy that you are not for all markets, and you should be very thankful, and you should pass for this man, this Sylvis, who is a very good person, and also to Sylvis that you should not make praises. Due to your praises, it has gone to this way. And next, when they come back, and they all come, and they are called by Orlando, and Orlando now meets Rosalind, and they have a conversation, and then again he leaves and says he would come at 2 o'clock, and she waits at 2 o'clock, and then she says to Rosalind, Orlando, let's go for this pretended marriage, and then they go marriage, and then she says Ganymede, or he says to Orlando that what he would do, he would love forever or not, and then he says yes. Then again we say Touchstone is very anxious about marriage, and he has met some person there in Sir Oliver Mark text who he thinks is a person somewhere, but actually he's actually Oliver, who has just told him that he would just make his marriage possible. Maybe he would have just recognized the person, maybe he is there in the court, and he would reach to the Orlando, and in the forest had slept in the forest, and snake was about to bite this snake was about to bite Oliver, and Oliver is seen by chance by Orlando brother, and then he saves Oliver from snake and this lioness, and he paints, and he takes Oliver to Duke's cave, and wherein he faints, then he gives handkerchief. When he comes in sense, then he gives handkerchief to Oliver and says, you go to this Ganymede's cottage. When he reached Ganymede's cottage, and he says it was given to you by Oliver, Orlando, who is painted, and whatever. He said the whole story, this happened, and Ganymede faints. And when Ganymede faints, and then Ganymede says when he comes in senses that you tell Orlando I made a fake painting, and it is a loafing type, and then Oliver falls in love with Celia, and then he informs brother that he's going to marry Celia, and tomorrow everybody is going to marry, but Rosalind and not Orlando. Orlando is very anxious and says to Rosalind that this would happen, and I would be very I would feel it because I'm not going to get married tomorrow. And Rosalind says that it would happen. He knows magic, and he would just make magic to make present this Rosalind. And same thing happens tomorrow. She comes. Everybody is going to marry. Only Touchstone, and already they postpone marriage. And then D-Boys, the brother of Oliver, comes and informs about Frederick, who renounced the world and left the dukedom whole, this property to Duke Senior, and who in turn left it for, he gives it to Orlando, who becomes his son-in-law, and now everybody goes cold except Jack, who again decides to live there in the forest. So by this way the whole ends here, and you can now go for a critical appreciation what all is there. That would be in our next talk, and till then, goodbye and see you, and bye bye.